बिसिंनि जथेस्ट आं ग्रान्टेड सानांगौ समाव बिसिंनि रांनि दरकार गैयै बिसिं परिश्रम खालायै जे माने सम्पति दङ बा आवबाय जथेस्ट आं रां गोनांखौनो बुंबोसिया आवनि बागै गोबां माने तामाने जे मानसा जरातै बिसिंनि अजन बिसिं दङ बिसिं सुबाव आंबो बिसिंनि प्रमाण दङ जे तावरन जे दरन मिडियानि बिसिङाव बाहाय आं एक समायाव सुबानानि बागै आं वान सुका ताखौ कमलखौल इएम बत्ति खायो ओ हामारि केबल नेटवार्क न 2,60,000 माने बाय रखम माने परे बरानो सिटिं क्लाइ खलाङो सिने ताखौ चन्द्रशेखर सिने ताखौ गोबाव ज्योतिर्मय আর আঙ্গবর কিবলি নাম হনিয়া তো কমাইয়া অন্তত 12 বছর নি দখনা আঙ্গাবর বঙ্গ সদা আঙ্গঙ্গ সুবানন বংশে গা জরা তাও কম তাকো কম করে সাকি তো আনি নিজেনি গাড়ি বনে কোন চলি না করি নাই তা বনান আনি গাড়ি আং চলি মানে গাড়ি ন কার ন আং রি তাও গো আবনা তন দং খাকে উনার চিপন সাইজে গেখো অবা হাইকে খাই যে মানসা মানে বখা তো মচিবো Anggar ke tampan dekat, sakal ke tampan aja tau, tahu jadi media kanya rumah. Aku kamu anggar ke tampan dekat, bicycle ke tam, kaya benar rumah aja tau. But ini tahu orang jadi, all over satu tu disini kita lagi ke development tambah. Tahu edisi area banyak, 40% je development ni kamu, tapi backpacking kan kaji. Jadi ini obos tahu, di perasaan ni. যেটা তামনা অবস্থা কাহি আউন বাগে আ জায়গাও আ দুসিও আন্তংনা বসংলিয়া আউন বাগেনো আবু কাছে কারণ 3 নম্বর কারণ কেতা আউন বাগেনো আনতি পামো থাইয়া কা ইএম কমল কলনি বিশিনতে নাকে কম চিনে বরং নাং ইএম মানো রিকোয়েস্ট খাকে দাদা ভাদি দফানি বাগে সাংতাংলাইনো বুবাগ্রানি বিশিনতে নিকা জরাও নাং কাই আং ওয়ান সুকা বরানো ওয়ান সুক দেনি নো আং ওয়ান সুকা তিন চাইদি Gatin siding ni pore nagang kai au buba garani bising kai ile jang klaiman ba constitutional solution ni mano mani mano nenyo ang bisas khlai ang abo aja kai buba garani dimo baga thangka be buba garano saka bising nam sam phadi amtoli bulaga tino naidi nei bana apro incharge hori rekha gabo hage khaino sam saka go boniji salang bona apro shikhanya ani amtoli bulaga tini candidate Anai bono kono kosamno sini borong nang Cittoranjan tahu yang mela ya bono awin sakit tomo dasi jam tomo senior leader borong bos kang logo kintan bono saya na antole kulaga ti basal ti ni apro bota iga bo abo higa sam gajai ho abo to ko ya gelas porjanto nang to ma sampurna rakha itu nang abo kono ko ya ge election on kai bono ta korjala janma joynagar bai boni jeta court constituency টাকার জলও আনো অবজারভার সান্তা গাবাইকে নাম খাইকে খাইয়ে যত সম্ভব মানসার আং ত্রিপুরা থাও মানে তামনাই খাওয়াই খুবই খাইকে এবং খাওয়া খুবই খাইয়ে অন্তত তামনাই যে মানসার আনি যে সমর্থক তংসাক আং খাইকে গাঙ্গাই যত বুবাগরা সাও লাস্ট ফাইট 2023 2023 ni বিধানসভা পর্যন্ত আং খাইকে হয়তো আং বিধানসভা হয়তো ফিলাম নখটি দো কিন্তু হইবনা আনি আইডিওলজি অনুসারে আং সিরিংকে তংবাই বিধানসভা পর্যন্ত আং ত্রিপুরা মথা খাই তম এবং নুই তম এবং খাইকে তারপর ইয়া বলো গাঙ্গাঙ্গাই আং ঠিক মার্চ ni 22 তারিখ গাঙ্গাঙ্গাই আং ত্রিপুরা মথানি রেজিগনেশন রাখা আর রেজিগনেশন তো মানে গান কিছু কনফিউজ থাকে কনফিউজ মানে কে কারণ কেমন হয় যে আং ত্রিপুরা মথা খাইকা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে বুবাগ্রা চিনি চেয়ারম্যান গাঙ্গাঙ্গাই প্রেসিডেন্ট গাঙ্গাঙ্গাই চিনি বরং গোনাं বিকে রাংকল স্যার তাই ডিস্ট্রিক্ট দङ ব্লক দङ বাকি আবংকা ত্রিপুরা Indigenous Progressive Alliance একথাই ত্রিপুরা এটা গানবাবি থানসা হনাই মথা ইয়াবো এটা খাই এবারে কিন্তু হইব না আমরা দেখাই নাই কে ইলেকশন 2023 গাঙ্গাঙ্গাই একলা ত্রিপুরা মথানি পার্টি বা ত্রিপুরা আবো করিখা হইছে আমরা দেখাই নাই মানিতা তাও নির্মলে
যে আফ্রো নমিনেশন নগ্রখা তাও যে 13 জন এমএলএ বরং হাঙ্কে ত্রিপুরানি এমএলএ বরং টিএমপি ni এমএলএ ত্রিপুরা মথা পার্টি ni এমএলএ গাঙ্গাঙ্কাই আ জায়গাও কোনো কাহামকে ক্লিয়ার ফেরত জায়গা বুবাগ্রাও কেবল ক্লিয়ার ফাইয়া তাও কলাইয়া কো গাঙ্গাঙ্কাই তাবো যে আ ত্রিপুরানি টিএমপি মানে আপনি তাবো ক্লিয়ারিফিকেশন জায়গা गाबोन बागै रेजिस्ट्रेशन मानखा टीएमपी ni ga टीएमपी ni प्रेसिडेंट गांखौ अफिशियली बरं गोनां EM तामनाय रुनेल देबरमा के जनरल सेक्रेटारि गांखौ जिनि बरं गोनां MLA ताखौ बिशकेतो ए अबहायनि आंखानाव गाबोन बागै आज 13 जना MLA माने बा अप्रुजे टिकेट होनाय বা টিকেট মানে এবং কাকে টিএমপি নিয়ে টিকেট দেবো সিনি বরং মানে EM রুনেল দেবো গাবন বাগै एक्चुअली आंहाफोर वान सुका आं तो खालायो बुबाग्रानि नेतृत्वे बिके सानि नेतृत्वे त्रिपुरा पार्टी इनके आबोनि परेंखा इलेक्शननि परेंखा तो आ त्रिपुरा पार्टी आबो साइलेंटली रिमुव दा हंचिनाय ना टाम हनाय आबो ना डेट दा हंचिनाय आबो उनफान साव साजागिया आबो प्राय टामनाय कमा जाखाय गाबरन परें खांके टीएमपी से फसियो गाबन बागै ताव जे 13 जन MLA तंनाय बरन खांके टीएमपी नि MLA उ त्रिपुरा नि MLA आता ए महंगा जागो माने कैसा कन्फ्यूज फैया बुबाग्रानि नेतृत्वे आं पार्टी खालायमानो विजय दानि नेतृत्वे आं पार्टी खालायमानो किन्तु तिनि रुनियल आ टीएमपी नि प्रेसिडेंट बा रुनेल नेतृत्वे आनि द्वारा जे पार्टी खालायनानै अब आं सब बुंजालिया दाजि कारण तांनि हिंदी रुनेल सं चलाय गाहाम बा बरक माने तामनाय बरन फिउचार दङ बरन फोरोंनाय बा एके अनेक समय आगे तो एमडीसी मानसिया आंनाव प्राइम फैयो सार सार होनाय এবং তাবো ববানো রেসপেক্ট খালায় आंबो बनो रेसपेक्ट खालायो इनके बरकनो जों स्लामिति साना नांनाय फोरोंनाय इनके किन्तु बना जों सोरनि खालायना नांसियो बा आबा इके खाया नेंगांगाय आबा आन्दारा सम्भव जालिया ताबो कैसा खालाम इनके 2013 लास्ट फाइट तो पान पाइखां गांगांगायबा गाबोन परे तो तैताम दंसिबा गाबोन दरे आं हाय माने तामनाय आसुगै दंनानै हिने वान सुगै आं रेजिगनेशन दाखा गाहायबोना ताव सिचुएशन नायनाय माने तामनाय एक्चुअली ए मुहूर्ते जों आसुगै दं हांगांगांगाय ओंनिया आंनि मथे हयथ' आं त्रिपुरा मथाव बा त्रिपुरा मथा पार्टीआव आं खालायाखैना बा जेखुनु একটা एंगेलाव थांनाय बर'नो सुबानानाव गान बागै सुबानानि बागैनो वान सुगै आं त्रिपुरा मथाव आं जयन खाया किन्तु ए अर्थया आं ताव पार्टी खालायाव आसुगै दंमोन कारण ता हिमालय आं माने खालायाव नांलिया हासि ताबो ग्रम सिदे कायजने हामरिबाय जतने हामरिबाय आं आनि तानानि बा ताबरम सिदे चलिनानै बा आनि गोसाबतिर परिनानै बा आनि जेनेरेशन नांस्लाबनानै आनि बागै ताय नाङि आं जथेस्थ परिश्रम खालायगा हार्डवार्क खालायगा आं हार्डवार्क खालाय आं अबायगे खालायगा तबे अरबति बाक्सा कयेकदिनाव बास खालायो मिया उसङानबो केन्द्रनि पेकेज दङ दिल्ली नक दङ আগতলা बिल्डिं कत दामनाय बाक्सा बरक सालायो किन्तु हायबोनो कलमनि पैसा बायसे दाम आबो हायके केबो जरि जे प्रमाण रैमान खांखांखाय रांसामाने बना 1 लाख टाका रनाय ताई बहाबा के प्रमाण रखांखा आं निजे सयचाय 3 मास जेल थांनाय हयसे आं निजेनो गसिना नायके हावै आं जाया कोन एकटा करापसन बोरैनि करापसन रांनि करापसन बा बरं थाके माने आबा हायके कोन एकटा प्रुफ रैमान खांखांखा आं चेलेंज दो जतननो फायदि नकपायदि एवं नरकनि मीडियानि बसखांमोनो आं डिक्लेयार होनाय एवं बरंनो रां होनाय एवं बरंनो बसखांमोन साथों जे आंनि करापसन दं माने बाक्सा कमेन्ट्स खालायलायदो आबो आं किसा दुखु नांता हासि
karon bo mo haike baro yang baro ang aba haike konson bo bayre tabo su jarawa 80 ni simi 300 jara ba tabo su jarawa ani kaisa ideology no tuinan basai tongo ang bunya thokiri na rengya bui bui be gabang thokiri jaka tam gang kai ang anu thokiri phona tinang basai tongo ebong ang yapri kasle ako गावनि बागै जता तामनाय जे सानाय रok ताबुक baksa नों खलायखा खलाया आसुगै दंदिने आ जता न सामानि आ बरो रंना आं साना नाय नोंले कयदिन हारि बागै खलायखेबा baksa नगो 2018 नि परे बुमा सिपिएम नि चेयरमैन दं आबुनि बोसोराव 2018 যখন বিজেপি ফাই সরকার বদলजामानि परे बुबाग्रा बाय करङै बुबाग्रानि लगे फायै हादफानि सामं थांनाय हिनि बर' गाबायके सागना प्रमाण फायनाय किन्तु अ बर' रंका हायनाय सिपिएम न तुमनानि बागै जे बर' गाबो हायके अपलजिक फायदों आवनि बागै बरं थानि कोन अचिवमेन्ट करे ताबुक साव बिसिं ताम फायके आं जतननो आं सागलायना मोसं खमुलुंग कलेज खालायमानि आबो बिसिं संख्लायो तिब्रासा एलाकाराव ताबो खमुलुं चिमेनो कायसा कलेज केबो तिब्रासा एलाकाराव तिब्रासानो हामजागै एजुकेशन डेभलपमेन्ट होनै कलेज खालायजामानखा नरनि बिसिं तैनो जेरखबै सापायदों फु फुनकदों तामकान जाना मते खमुलुं चिमेनो कलेज तिब्रासा एलाकाराव এবং आ कलेज जों खालाय होनै तामसु जरा केबो सारानाय बकरे किन्तु आंनो साउथिनिबो आ कलेज जों खालाय आ कॉलेज नो तो स्टेट गवर्नमेंट बाय जखन कक सालाया स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एस के दास कमिशनर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नॉर्थ ईस्ट ने जे दायित्व मंडल जॉइंट सेक्रेटरी नवीन वर्मा 3 घंटा बरो बाय वालायके आवनि परे नवीन वर्मा नि बसखांगा आं एस के दास नो साका खुमुलुंगो कॉलेज नि एकमात्र अबनो कारण तिब्रासा एलाका अवश्यमेनो कारण हायाके दिने आइन तुई विभाग तुई न खुमुलुंग कॉलेज संगै माया अब हायकुनो बादा करे आइन गत आं एसके दास न चैलेंज रखा एके yang नवीन वर्मा के तो फाताने आ जागो के बयदुन सिरिं नि थाका এবং आबोनि रिएक्शन तो नवीन वर्मा नि बिसिं दै खलाय आबो सेंट्रल रिएक्शन नंजाना किरि जागै स्टेट गवर्नमेंट बाव नंका बांला मीडियम कॉलेज खलायन बागै ताकासे पॉलिसी दङ जागौ इंग्लिश मीडियम कॉलेज खलायन बागै जों फादार संनो आफुरनि सीएम दंनाय अबो डेभलप बिसिं दै जागारि सिनि 5 कोटी टाका बाजेट दङ जागौ 5 कोटी टाका रांखौ बर कॉलेज खलायनानै गसिका जागौ मानखा ठीक आंनि दंबा समायाव माने पलिटिकली खुमुलुं नाबुना डाइवर्ट खलायै और हली क्रॉस कॉलेज आफुर स्वयं चीफ मिनिस्टर ने उत्तर सीपीएम अमंखा इतिहास ताबुक जे आ जागे स्टेडियम का 4 कोटी टाका बाजेट एक्सकेलेशन का 5.5 कोटी 10 कोटी टाका आज जे खुमुलुं नि बाजेट माने टाउन ना स्टेडियम जे तमने आउ बिसिम संखलाय अब हाइके खाय कायसा कनेफान मतो खलायजानाय दं हायके हयतो बर' इतिहास साइमेन बागै नों ताम खलायजाहैमान ताबुक जे मुसुक सै हनै कमेन्ट्स खलायनाय र बा नों ताम खलायगा आसुगै दंदि हनै खलायनाय र बरंना माने तामनाय एडवाइस खायना मोसुं अब हायसै ओय नर बर' काहांदे आइ मिसिं नर वान सय नायदे नर बन्द बान्द न फन तो ओय माइ फाते दिसु सारि मान खाना सुबानाले थुइ तमरा दे किन्तु बिसिं नि तलाव ताबुक बो 400-500 फैमिली बिसिं नि बिसिं दैख्लाय माइसै दं abang saya lalu pun aku mana orang aja nak sudah ni area bukan ane jenis para aro ram nak ni pakli apa aja kali ang jokon uskup tu mau bah pro rabat bagan roy rabat bagan begini borok macam itu macam এবং baksa anu kharasan badi jan kelayu nukan saw kakan ini futur di karon ani bawa pun anu macam anu ବ୍ୟବস্থা kleri mali anu anu rekha ini futur pan dang naik nana motor koi tong
অবহাই আপনি বাকি ফাইদি আং বরং রিকোয়েস্ট খাইনি মুসুমো কারণ তামি হিমালয় দো ত্রিপুরা মথা খাইদি নর তাম তংবা কাহাম বরং বুঝো দে বরং তা থগিরে দি বরং তামনে হামিয়া তা সাদি নরক এডুকেটেড চরে রক ও কাহাম সাদি বড় কাহাম দি আবহাই গান গান যে নরক নি ফিউচার নরক সুনাম নাম বলে কিন্তু নর আনো বিচিং ন মানে ওগুলো সাওই দিল্লি নক তাংখা মহাই তাংখা বা মহাইনি সামনে বিচিং ও থैबायके त्रिपुरा सरकनि बागै जबा खालायै दिल्ली बायके एग्रीमेंट खालाय रां फैयो এবং आ एग्रीमेंट नि रांनो त्रिपुरा सनो सारो 20 লক্ষ খালাयै 10-15টা স্কুল ন সংসুবাখা आ सुबाजांनाय र हाई स्कुल नि থেকে 12 स्कुल न खाताबो ड्रप आउट न तुयै गोबां मा अन्तत आं 99 सिम ड्रप आउट खालामने 3-4 हाजार बरक आं माध्यमिक पास खालामखो आरो बिसिङाव अन्तत तामनाय 2000 नि बेसि मात एमए बिए पास खालामखो চাকরি মানজাকনি আমি আপন অন্তত 2-2.5 বরক চাকরি মানখা আনি যারা ড্রপ আউট অফ পড়ি থাকনাय রক স্টুডেন্ট রক তাও এমএ পাস খালাইয়া দं 10-15 বছর মই চাকরি মাই 20 বছর মই চাকরি মাই আপনি বাগৈ তিনি বিজিং দেবর্মা ত্রিপুরা মথা জাখরে বিজেপি জয়েন খাইছে আবো বিজিং দেবর্মানো নম চ্যালেঞ্জ নাকে মহাইকে খাইছে বিজিং দেবর্মা জরিছে 5 জন বরং মাইচারি মান হাঙ্গাকে নম 10 জন বরং মাইচার দে ইকে 10 জন বরং নি লগি থানাই বিলে आं 5 जन चारखा 5 जन আছে তংনা নং 10 জন চারখা নং 20 জন চারখা 20 জন নি বড় থানায় কিন্তু মাইচারি আং কাকলে নং বন ফিউচার সামনে মে আং কাকলে আ বড় কলফন নি নকুলং নং ছিল কিন্তু এই মহাই বড় তা বন্ধ দে বসরামা এমডি সিংনানি বাগৈ বসরামা এমএলএ নানি বাগৈ হাদো ফানি সেন্টিমেন্ট ফানাই কক সই 2018 नि सकां काई तिब्रासानि यारं तान समानि फैमिली नि आबो हाइका खलाय माने आ थुयो तंगै दिनै अ सानि साथाम बायके फैनाय तिब्रासानो एमडीसी नि थांमानि परे काई माने साजुं जिबे रांसाया बायके खानाय बाक्सा दंमो हायबो जे कायजांनाय बाक्सा जे तामनाय सिगला दं नेगोशिएशन खालायो आ नेगोशिएशन पैसा बायके कालाबारि ने अ रां जानाय पर्यन्त दं माने कालाबारि माने कायजांनाय दाय नेगोशिएशन पैसा कायजांनाय बरक पर्यन्त दं हायजे ताऊ जे नेगोशिएशन पैसा गारि पाइनायबो दं हायजे गोबां मा ताऊ रम जे चराय बाने सिगला दं बिसिङाव एमए पास बो हा बट ताऊ रम जे आउ तिब्रामा थाखायो কিন্তু তিব্রামা থাবো তাও তিব্রাসানো বা সিগলা রং মাইচানানি ব্যবস্থা খাইয়াকো এবং আ সিগলা রং মাইচানানি আ সিগলা রংনি ফিউচার ন সিগলা রংনি জেনারেশন স্নামনানি বাগৈ কোনো নেতা ওয়ান সুকা এবং কোনো নেতা আবো হাইকে সাদা সাদাকা কোনো নেতা বাই তাও সিগলা রং আং সানামু সুকা কতিপয় সিগলা রং বাদে যে তাও ওয়াইটিএফ হনে যে তা তংনাই borok sara sadaka norni future na mo haike snamoi norno mo haike jeng snamnai ebong ka norokno jeng tamnai norni generation jeng confirm khanai শুধু গ্রেটার ত্রিপুরালানি মানসিনি ফনগই বড় রংনা নং থকি কে তংলাবলা হাইছে আউন বাগে আ বড় রংনা নং অন্তত মাস নানাই বড়ংনা নং বিজনেস খাইনি বাগে নং বড়ংনো তামনাই লামা মারনাই নং বড়ংনো বিজনেস খাইনি লামা মারনাই নং বড়ংনো ভাইকে বলতে পয়সা ইনকাম খাইনি বা বাহাইকে বলতে গিয়ে রাং পয়সা ইনকাম খাই বাসানাই দোকানিভাবেও খাইনাই বড় মাইসাইবো বাসাই মানাই যায় আবার একটা পরিকল্পনা মানে তামনাই পার্টিওয়া ভাইতরা তো কতিপয় বাদে কতিপয় তো আং নুগো হাইছে গাড়ি পাইমার বলে বরণ পাইখাবা বনে ইনকাম সেখানে গাই হ্যাঁ অন্তত 5-6 জন আবার হাইকে দङ তাই বাদ বাকি ওয়াইটি তাম দं যতনসে পথের ভিখারি এবং বরং তুই তাম ওয়ানসুকা অন্তত তাবুক রমছে যদি চাপাইনি কেউ হাঙ্কা খুম্বুয়ে যে বরফ লাঙ্কা হ্যাঁ টি শার্ট লাঙ্কা আর জায়গা বাহানি বরং এক মনে সন্দিমান খামলে কিন্তু আ ওয়াইটি এমনি বেশি না খরচ বছর না আবাকে রিকোয়েস্ট খাইলাম খাবা বা জায়গা বরং না এক মনে সন্দেহ খাবা
এইগুলো মানে গঠন হয়েছে যেমন বাকি বাসা সবাবো মহাই বিশেং মহাই রাংসাও বা রাংনি বাকি থামো বিশেংনি যথেষ্ট আং গ্র্যান্ড এডিং ছানামো সময় বিশেংনি রাংনি দরকার করে বিশেং পরিশ্রম খালাই যে মানে সম্পত্তি দङ বা आवबाइन যথেষ্ট आं रां गोनां होननानै बुंगासिया आवनि बागै गोबां माने तामाने जे मानसिया जरातै बिसिंनि उजनाव बिसिं दङ बिसिं सुबाव आंबो बिसिंनि प्रमाण दङ जे तावरं जेनर मिडियानि बिसिङाव बाहाय आं एक समाव सुबानानि बागै आं वान सुका ताखौ कमलखौल इएम बत्ति फायो ओ हामारि केबल नेटवर्क न 2,60,000 माने पाइ रखम माने परे बरानि सिटिं क्लाइ कलाङो চিনি তাকুক চন্দ্রশেখর চিনি তাকুক গোবাও জ্যোতির্ময় আর আংনবর কিফিলি নাম হইয়া তো কমাইয়া অন্তত 12 বছর নি জমখানা আঙাফোর বংন সজা আংনবর সুবানন বংশে গা জরা তাও কম তাকু কমক ইসাকি দङ आं निजिनि गारि बने कोनो चलिना करि हनै ता बना आनि गारि आं चलि माने गारि न कार न आं रि रि ताव आवना तन दंखाजे उनार सिपन जायगाखौ अबा हायके खायै जे मानसा माने बखा दंमै जुबाव आं गारि गोजाम फानदोखा साइकेल गोजाम रनाय जाताव ताव जे मिडिया खाने रनो ताको कमला आं गारि गोजाम फानदोखा बाइसाइकेल गोजाम केबन रनाय जाताव बा दिनै ताव रन जिले all over साइकेल जलिसे दिन दाखला के डेभलपमेन्ट तामबा ताबो एदिसि एरिया बायना पति पैसिमसे डेभलपमेन्ट मै दङ ताइ बाद बाकिं कां कै जिरो এই অবস্থাও ত্রিপুরাসানি যেটা তাহলে অবস্থা কাহিল আউন বাগৈ আ জায়গাও আ দুইসিও আং তংনাবো জংলিয়া আউন বাগৈনো আবো কাইসা কারণ 3 নাম্বার কারণ গেতা আউন বাগৈনো আং ত্রিপুরা মথাইয়া কারখা কারণ ওই যে মানসাক জরতে আং সুবানানি বাগৈনো আং আসুই দं हां गां कै ताबरं चिदे आं ताव पलिटिक्स खालिया आं असुई दं हां गां कै केबन आं सुबानानि उसकुप दामानो